Hát mit tudom én, fidelity vagy performance? Mit tudom én? Már ilyen kérdéseket tesznek fel az elején. És még jobb. High fidelity rendering mode, fairing resolution and graphical quality. Performance high frame rate mode, fairing performance. Nem tudom. Mit tudom én? Nézzük meg a performance-ét, mit tudom én? Aztán átállítjuk utána fidelity-re. Jobb a fidelity. Nem tudom, fidelity. Jó, tudom is én, hagyjanak. Esze. Jaj, privacy policy, imádom. Accept. Végző nyilatkozat. Claim your rewards. Ja, nem ilyen izé... Magic, hello Palinka. Una better connect to VB comes online share with a please check your connection. Szóval hagyjuk már. Hogwarts Legacy Onyx Hippogriff. Cicamadár magyarul. Cicamadár paci. Meg ilyen pia. Hogwarts Legacy Felix Felicis Potion recipe. This recipe allows you to brew liquid lutske. Ez mi ez? Valami shop quest. Jó, jó. Mi van veled, pálinka? Szilvákleg pálinkábja. Te, magic. Barely visible. Jaj. Nem működik? Magam. Jó lesz. Ezt úgyis eltállítottam, ha nem tetszik, akkor mindegy. Hát dolgoztam ma, hajnali 6-kor keltem, és most ezzel nem bírtam ellenállni, hogy játsszak ezzel. Accept. Jói. Inform that you have been accepted at Hogwarts School, Witchcraft and Wizardry. 5th year student. Pont. Szeptember 1, úristen, megyünk iskolába, jaj. Professzor Weasley, deputy headmisteres. Jöjj. Mötyög a haja? Ha mötyög a haja, akkor nem is jó a játék. Yeah. Ez itt nem is rossz. Én leszek Ronaldinho. Kínai megfelelője. Jó, mondjuk ő se rossz. Mindenkinek megnézem el a fejét. Én most nő vagy férfi? Vagy micsoda nő ez a férfi? Megy. Mennek. Jó lesz ő. Wow. Most amúgy milyen feje van neki? Most az a feje van, jól megjegyezzük, az a feje van per pill. Hát
Ez rettenetes. 1 éve, 9 hónap és 8 napja, 21 órája követsz, úristen. Jel vagy. Ez a furi fej. Ez nem tudom, hogy beesett az arca. Hát ez egész jó. Jó lesz ez kész. Várjál, most ott az a hosszú hajunk van, jó. Mert ilyen lobonc. Mert ilyen fiús hajad. Öreg bokma, az vagy. Jézusom, ez borzalom, ez a haj. Lehet férfiat is nőnek. Ez mi a bánat? Ja, én összefonott. Nem tetszik. Rasta. Kopaszok is lehetünk? Yeah. Ez eddig a legjobb, nem? Mi van még itt? Megnézzük. Csodálatias. Ja, ez a kontyos öreg asszonyhaj, vagy viszonyat. Végignyomkodjuk. Na, ez a legjobb, ugye? Úristen, ez a rettenetes. Ez volt a lobonc. Jó, ez ilyen. Szerintem ez mindig jobb. És ez mi ez? Hairstyle? Ja, hogy szín. Ja. Ja, ott van egy color. Jó, azt nem olvastam el eddig, nem baj. Milyen hajszínek vannak? Ilyen penészedett haj, lehányt haj. Ilyen nem tudom, lefosott az unikornis haj. Jó, ezt nem bírom. Fúj. Darmány egy szín. Ott volt az egyik, ami mondjuk ez se rossz. Ilyen sötétbarna. Ez amúgy milyen szín? Ja. Már túl nem mentem. Egy. Nem ez. Mi? Vissza. Ja, hogy oda rányomtam, és akkor oda ment értem. Jó. Na, volt az a born, ez jó. Ez se rossz még ezzel a nem tudom milyen beütéssel. Kare nincsen narancsárga. Ez se rossz amúgy. Tetszik. Ez se igazán narancsárga, ezen önnyé. Igen, melírozott búbánat. Na jó. Hol lesz az egyik barna valamelyik. Ez kész, cső. Artodon egy nyisszantás. Megkapart a cica. Pofán vágott a medve. Kiszemelt egy kalóz. Elkapott a vörös rothadás az Elden Ringből, jó. Már nekem nem szín a rohadás az arcon. Ezek a molessek. Komplexion fraglas and moles. De jó. Ilyet akarok, az jó, tetszik. Komplexione. Melyik volt az 1, 2, 3, 4. Jó, az volt előtte.
Ez ilyen nem tudom milyen. Ez itt leégettél a napon. Ez jó, nem? Mit tudom én? Jó, ez csőkit érdekel. Szemednek a golyója. Égholaur. Ébrókolór. Nézzük milyen szemszínek. Király. Ez marad. Ez tetszik. Szerintem jó, hogy a szemöldök, amin van ezen. Összenőtt szemöldök. Na jó. Van benne két vág... vagányok leszünk. Olyan két vágás, az kell bele. Hogy milyen a többi? Tök jó. Jó, azért nagyon ilyen izé. Ez a legjobb, nincs szemöldököd. Minek hoz? Itt van az... Kell egy... Nem, egy. Ennyi, kész. Ez így jól lesz ki. Ennyi. Voice 1, voice 2. That was quite something. Hát, hogy női hang kéne, nem? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. De mennyire beteg. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. I'm eager to get to Hogsmeade. Itt van a picsőhő. That was quite something. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. That was quite something. Szia, Ergamer. I'm eager to get to Hogsmeade. Ez nem tudom, ez olyan béna hang. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Jó, az így. Mi legyen a nevem? You must name your character to proceed. Bitch, vagy zárod. Jó. A choice will determine your player character's dormitória. Nem lehet elkezdettel most se nem? Így, akkor kátya jött katya. Legyen a vezetéknevünk? Nem tudom. Így jó lesz, nem? Fögözögő, közömöző föl. Mit tudom én? Meg ne kérdezzetek, ez mi ez? Ez a szó? Nem tudom. Most találtam ki. Cső. Én wizard akarok lenni. Milyen lehet a witch? Egy kimehetsz, holnap után bejöhetsz, célára, cinegére, volt cica, az egére, fuss. Jó, úgyis azt választottam volna. Jó. Én leszek a Valis drón. Start your journey. Hangot nem lehet beállítani? Ups. Valahol.
It appears we are almost ready to depart. Professzor Füge. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Valaki hoppanált ide. Jó napot! Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old Look, bed of boy. rocks. Hogy elkomolyodott a tekintete egy másodpercre? Ez ki az? Hangot akarok beállítani, mert megsikatolok? Tök ez a bagoly, és nem esik le. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. Mennyire None of the extraordinary. faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? Ranrock and the Goblin Rebellion. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my Köszi a colleagues at the 13. ministry, I hónapot, believe he wow. is a Hát szia. significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume that she had to get rid of it quickly. Yeah, to keep it safe. Presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's the glow? Ez a fény. I don't see a glow. Ott a glow. Én látom. Én látom. Ott van. Wow. Merlin's beard. How did you... Wait! We did. Upsi. Megjött a házasságtól.
Hát egy cuki. Ezzel vihetem a sárkányt. Na nézzük, milyen aranyos. Mondjuk egy kicsit meg akar ölni, de nem baj. El kell kapni ezt a kulcsot. De olyan a hangot be tudnám már állítani. Adiós. Adiós, mokuska. It's okay. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Kicsit szarul vagyunk. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in Érzem a a second. szívdobogást a kontrollerben. Durva. Heal, aha. De durva, hogy érzem a kezemben dobog a szívem. De jó. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. I would. Azokat nem. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Na, végre, mozgás. Csoda sétálás, oda néz, hogy sétálok, oda néz. Tudsz ugrani? Még nem tudsz, jó? Nem baj. Már mindenki szélül, jó? Elővettem a pálcám, új. Ugye, mert felemeltem a pálcámat. Tudok velem mutogatni. Kadonászni. Jó van, így tovább. Wow. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you think... A masirát kell nézni te. I do. Ez This egy has rom, not és been nézem, the milyen day szép. either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Abszolút, Let's see if we sir. can find a path, however Ugye, faded professzor. it may be. Amúgy tiszta Elden Ringes amúgy az arom. Nézd meg, tiszta Elden Ring. Ne, maradj ott, nézd. Mind your step. Jó, meggondolom a lépést. Miért le lehet ugrani amúgy? És itt sábít a mélység amúgy. Le lehet esni a játékban amúgy? Az gászom a játék elején meghalok? Na jó. Felrogjuk. Miket tudsz megcsinálni amúgy? Majd kattogtatok. Meg nem tudok varázsolni. Mi? Szemétség. Kövessük. Where do you Professzor suppose figyelj. your wife got the port key that brought us here? A good question. Tudok ugrani, Miriam végre. spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Nem tud követlek. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Mindjárt végül. Ó. Még tudsz valami? Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. Ősi I mágia. don't know where she came into possession of the port key, Ugye, but I ez am olyanokat tudok, certain ugyanéz. it was to do with that search.
Nagyon komoly. Erre mi van? Oké, megyek utánad. Jó, erre mi van? But sir, why was your wife searching for evidence of lost Ja, amúgy magic? pont erre kell... Ah, franc. Miriam wanted to Aztán leráztam. understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But Igazán van magic egy is no pálcám. different than any power. What really matters is the one who wields it. Ez is csak madár. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Ja, az másik szó. Mi? Wilwitz, kontrollzta. Elkezdő. Ja. De most már ilyet lehet csinálni, jó? Elnézést, elromlott a pálcám. Ja, közelebb kell menni. És ja. Hát de azt nyomom R2-t. Másszak bele, így messzebbről. Várj. Excellent! Professzor Füge. Itt lehet, hogy targetet, ahogy követi be őket, jó? Hé, gyorsan vagyok. That was a bit rougher than I'd expected. Na azért, hölgyes. De például most miért? Ja, csak így nyomom. Ja, megvan. Csak így rá kell így nyomni egy kicsit. Igen, tetszett mondani valamit? Nem figyeltem. Ez azért nem lehet onnan eltüntetni még is. Kösz. Az egy madár volt. De nem érdekel, én arra akarok menni, a sirályok felé. Itt leugrok. Ott világos. Nagyon veszélyes. Spider-Man. Ja, azt nem az érték. Oké, figyelek. Tökre. Ja, az biztos. Oda néz, chest. Wow! Azért 31 forint. Na. Mondjuk nem sokat ér. Miket nem találok. Érdemes itt elkóricálni. Hadd varázsollak. Vagy így is lehet, így. Nem, mindig arra lő. Jövök. Tök jó az orrom. Tetszik. És magától megy. Steady yourself. Nekem is tetszik. Reparo! Wow. Már jöhetne építeni utakat ide Budapestre. Simán megcsinálni. Amúgy mennyire hangos a játék, majd ha lehet beállítani, akkor beállítanám, csak még nem engedi a játék. És nem akarok annyit össze-nyomkodni. Templo! Itt is lesz Ripiero. Alejandro Ripiero. Jaja. Már 1000 éve vártam egy ilyen játékra, mint ez. Még nem van valami, amit meg nem tudtam szét. I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Nem tudom, azt a szobrot megnézném, bácsi. Füge bácsi. Szeretem a fügét amúgy. A minimap sözőről surrul itt felfelé nyacska.
Continue. Jó. Ezt meg lehet investigálni, ez érdekes? Akkor felrobbantanám a bácsit. Ez a vázolt zavar... Azért. Az meg itt. Egy jó. Meg investigálom. Professor, this statue. This may have been his home. He? És ez tolj minket a Füge bácsi. Van erre valami érdekes? Ha. De sokkal érdekesebb. Meg a vázatörés. Imádom. Mi van erre? Pont ide kell jönni, akkor mi van jövök ide? Miért? Csak körbenézek. Ekkora tenger. Várj. De bácsit nem érdekli, de bácsi. Füge bácsi. És hát tolj minket a Füge bácsi. És ezt miért nézem meg Füge bácsi? Találtam érdekeset, ez nem érdekes? Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Csillagászat, meg betűk. Bácsi, találtam valamit. Mi már onnan jöttünk? Wow. Tök jók a textúrák. Akkor megmutatjuk a bácsinak, hogy mit találtam. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? Nem tudom, meg kell nézni, és akkor belsünk van csomagban, és akkor király lesz. Csuk. What's this? Nem tudom. Professor Fig! Füge professzor. Ez az izét liheg. Mi? Én átjáró. Ki tetszik itt, vagy én is senki? Aha, nem így How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? Mi szükség? What room? I don't see anything. Minden There's that glow látja. again, like the glow on the portkey container. Mit tudok, magic. What in Merlin's name? Godric's heart. Godricnak a Where szíve. are we? Godricot I don't megöltem az believe Elden it. Ringben, csak mondom. Bármire fog. Mi? Valaki horkol. Erre nem ébredtem? Hogy horkol? Úgy horkol, mint a kutyám. Bár kicsit halkabb. Mi van erre amúgy? Ott van valami edény. Ja, erre még nem lehet menni akkor. Jön a port. Hello? Snoring. Horkolás. Meg kell eszteni. It can't be. Goblin bankér. Bankár goblin. Just a moment. Ooh. Where are we here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume.
Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. Okay. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Ja, menő. Tök jó. Wow. Wow. Felbelettem In fact, Kiszedünk. we'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the nearest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? Ja, kis ügyes is. Fürdés is meg most kicsit. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Wow. Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in, we've quite a distance to go. Ekkora tepsi közük van. Vault number. Vault 12. Momentous day. Úgy de örül. On your way. Gyanús. Pedig csorog folyton a karakterek. Uri. Professor, the armband the guard was wearing was glowing. Like the glow you saw in the portkey container. No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin though. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Ja. Gyanakúak vagyunk. Minden gyanús. Minden. Amúgy nem túl hangos a Here we játék? are. Follott professzor füge. Jöjj! When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12. De majd biztos be kell állítani majd. Today. Wow! Micsoda zár. Komoly. Vault 12. Thank you for your help. Na, mehetek? Ez mi? Haha, fasztogatás ez az. Imádom ezt csinálni. Van itt még valami lóvé? Kell pénz lóvéra. Teszek. Tök jó hangja van a varázslásnak. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Köszi. Úgyse akartunk kimenni. Professor? That was certainly unexpected. Ott egy Let me think. kupa. There must be something here.
Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Várj, nem ezzel megyek? Mi? Ja, starra tanultam meg. Ja, jön a pirosság, jó. No. Cost Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. Ja, oké, mennyire közel menjek. Ami itt egy... Ha ezt nem visszük el, nem mindegy. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Hát akkor mennyire bácsi. Füge bácsi. Lumos! Júj. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Revelio. Csak talán tudtos. Revelio. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Érdekes. Tudom én, belemént az jó. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Én is akarok Lumoszt. Na végre. Star. És Lumoszt. R2. Mi van? You have acquired one limited Lumos, which has automatically set as... R2, háromszög. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Ezért jó. Lenni pici problematika. Protegunk! Jajjaj. Füge bácsi nagyon tolja. Wow. Várj, nem tudom ezt csinálni. Ja, megvan. Haha. Leszed a szemét, nem bántott Füge bácsi. Hey, ennyi nem? Ha, csicska. Nálam van a pókosztan. Protégó. Ja, három. Várjál, gyere tál. Ne, várjál, bácsi. Kell 3 attakot protégolni. Franc. Nem ért. Very robots.
Ez most jó. Hogy kell? Rögtön a... Gyere ide. Így. Értem. Király. Várj. Előtt a protkó. Terry, Várjál, meglumoszoztam magam. Átment. Haha. Ops, ezt nem láttam. Nem baj. Várjál, kell még egy, gyere. Várjál, még ne gyere. Várjál, még nem megy, pillanat. Melyik volt a protkó? Nem, már bácsi elrontotta. Gyere. Jó. Protkóznom kell őt. Na, gyere. Olyan perütyomok rá, mint állat. Igenis, itt vagyok. Már belemásztam ide a hátába, jó? Professor Fig! Tudunk, Lomosz. Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? Szerintem arra, merre a fény megy. Előbb körbenézek. Tudom én. Jó, érzem a lépéseimet. De jó. Ezeket a kis izéket érzem, hogy kijönnek a lábamból. Tök jó. Melyik volt a izé amúgy? Ez nem az? A Revelio. Van valami cucc. 36 forint. Revelio. Lumos. Lumos. Ott egy láda. Money. Oh, that's where they're leading me. Jó. Glow again. Ez érdekesebb. Mi? Hol vagy? Meg vagy. Még van pénz? Revelio. Nincsen. Lumos. Na jó. Ezt a gépet. Megint van itt egy ilyen lumoszhoz. Várjál be... I suppose I'm on my own this time. Aha. Ez jó lesz, harc lesz. Gyere. Ez most ott van? Tehát a mögött is lett volna valaki amúgy. Van egy harmadik, aha. I need to align these statues with their reflections. Most így jó. Mi? It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Várjál! Elfelejtettem a protkót. Ha! Meghalol. Na, ki protkózik? Gyertek. Na jó. Szépen. De jó. Heroes during protagonist, aztán enemies with a stupefy. Ebben mindig a disturbed szám fog eszembe jutni, stupefy. Csak azt nem úgy írják, de nem baj. Stupefy. Hold to protego, to stupefy. Stupefy! Olyan stupefy csinálok rá.
Gyertek! Stupefy! Stupefy! Ja, nem nyomtam tovább. Franc, elrontottam. Megfájolom a stupijjel. Na. Akkor nem vagytok vele. Őt akarom úgy megölni. Nem áll, nem figyelek. Csalikol a játék, csalikol. Olyan stupefy-t kaptok. De őt akarom. Há-há. Csicska. Olyan stupefy-t kapok. Azt nem látlak. Stupefy. Há, és elkezdem énekelni a számot. Ennyi? Ennyi? Ó, fények. Stupefy. Revelio. Nincsen valami cuccosan? Tudok sprintelni. Elkövetnek a fények. Ne. Nincsen valami láda? Lumos. Semmi olyan kis fényt. Nem hagytak nekem ládát. Nem áll. Lányát akarjuk. Jó van, megyek, fények, jó van. Vörös fény, meg kék fény. Én ez milyen bánat lehet? Revelio. Nem tudom. És nem hagytatok nekem egy cuccost? Forint. Láda. Na jó. 41 forint. Aranytallíros. Szemlet széttörnek, nem is jó. Revelio. Ez nem reveliózik rám. Are you there? Professor Fig? Itt vagyok. Yes. Godric's heart, I'm glad you're all right. I'm somehow back in the entry room to the vault. I don't see a way to open the door. There must be something. I'll keep looking over here. Jó. És looking gomlom az overherét. Overhere. Már itt van valami. Fogja bácsi, találtam egy gerébét. How did you... What is this place? I don't know. Nem tudom, nem tudom. Floating Találtam egy above üvegcsét. that basin. Ott That lebegett. is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. Ó, kis memória. Emlék. I wonder... És itt a hajunk furán áll, de nem baj. Follow my lead. Oké. Okay. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too rakam. well. I wonder if the Okurilag path we've rendezve. created... Maybe impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to Magi. see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do
anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge. And the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Sose szedik ki ezt az emléket, aha. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were all looked rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. Rarok. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ramrock. Biztos, hogy mindenki majd minket akar. Seems my Vagyunk a kulcs reputation mindenek. precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? Logopédust need keres for that. szerintem. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Itt is ilyen pirosságosság van. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have Ez vörös mágia, biztos valami I have gonoszság. no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Igen, mondja békén. Wow. És ez a zene is olyan rajta. No way out. Jesszus. Épp hogy. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Hát alap. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. De jó.
Tök jó. Amíg most sem volt a játék hangos a harc közben sem. És az a mánia, minden játéknál be kell állítani a hangot. Méniek. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Ó, köszi Now, bácsi. I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. Akkor They nem need to know buzergálom what a happened to hangot. George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Ja. Kukucs. Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Jó, fejmester. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Oké. Ezt mindenféle kis touch. Kérek én is egy olyan süthető. Vagy 3. Van Harry Potter majdnem Professor izeptesül. Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're Cseré just in pusztító Isten az. time. Have a seat. Oké. Jaj. Imádom azt a kalapot. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Ezek a kedvenc szai. I can't read it. Explore. Érdekelnek az Explore. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... Biztos azt fogja be, azt nem gondolok. What is it? Loyalty, ambíció, curiosity. A desire to learn? I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. You're clever indeed. Jó, csak menjünk túl You okosan. have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. Choose a different house. Aha. Ravenclaw House, known for intelligencia, kreativitás and wit. Nem tudom, mi az a wit. Muti. Nézzük meg, mi az a wit. Ha még a gőzön nincs, mi az a wit. Ja, az ész. Aha. És a karika, choose different house. Ravenclaw. Érdekes. És
Így lehet választani a másik házat. Certain has no for zunning ambition and the hunger of a power. Hufflepuff house know the patience, loyalty and hard work. Hard work for you. Gryffindor house know for the... Úgyis azt választom. Gryffindor. Vagy ezt meg kell nézni, hogy mi az a másik szavacska. A daring az nem az, hogy hívják? Jömerész. Nem akartok más szóra gondoltam. Bravery. Szóval gondolom a bátorság. Bátorság, ja. És mi az a cíl? Hogy írják? Lörő. Y. Jó, nem tudok írni. Lovagiasság. Szerintem úgy megtök, melyik házba rak. És griffenézés akarok, az. Possess a willingness to forge ahead alone when you must. Imádom ezt a zenét. Better be Gryffindor! Így meglepő, hogy azt választottam. Olyan lett a rucin. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Utálom ezt a zendet. Szemét. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Jó, hajnában. Mi érdekel? Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. Szőr. Az angol parlament csak a szőr. I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Ah, Weasley. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to Ugye your ez a Harry common Potter room. előtt van. Right this way. It's most uncommon for a student to begin as a fifth year. This should be quite an adventure. I'm looking forward to it. I remember the first time I entered the Gryffindor common room after being sorted. Imádom ezeket a mozgósas minket. I am a Gryffindor. Never could remember the password when I was a girl, however. Password? Password? The password is Grata Domum. Grata Domum. You may enter. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Igenis, néni. De szép ez az épület. Imádom. Tök jó. Gyorsan kiállottuk magunkat. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Wow. Én már micsoda ágyunk van. Oda néz. Még van függönyöm is. Ez nagyon komoly. Ez itt nem tudom, mi ez az állvány. Biztos pisitartó, edénytartó. 13-as vagy? Mi? Nem, hát tényleg, vajj. De király, de jó. Ez tök jó. És péntek van, na. Mit te szólsz? Nem véletlen. Valamit van. Érzem a magicet. Nézd, van kájhám is, oda néz. Wow, égben a tűz, oda néz. És hol lenne a tűzhangjad, de jó? De igazi lenne. Betoljok.
Van itt valami érdekes amúgy? Revelio. Szép lehet barmolni itt a dolgokat. De tök jó, tényleg nyilván 13-as Elvis király. Tetszik. Be lehet feküdni más ágyába? Nem. Jó van, megyek. Nincs semmi látnivaló. Lázad! Wow. Now, which way is the common room? Akkor gondolom, mert mi... Azt mondják, menjek arra, menjek így. De mi a fene van fönt? Na jó, megőrülök, meg kell néznem. Ja, ez az. Lehet szétvandálkodni mindent. Wow, nézd, ott meg tekeredik tovább. Aztán el lehet tévedni, tök jó. Wow, csoda festmények. Tök jó. Ez nem mozog? A bácsi? A bácsi nem mozog? Oda nézd, mennyi kupa. Wow. De komoly. Itt van valami cucc. Ó, nem tudom kinyitni be, nem béna vagyok hozzá. Jó napot! Ez ki ez amúgy? Egy beképzelt figurának tűnik. Az a festmény, de jó. Hazavihetem? Várj, és ez itt mi? De jó, nem lehet elolvasni. Vaj, neki megyek. Átmentem rajtuk. Most szellem vagyok? Vagy ők a szellemek? Hát lehet menni rá. Ja, de várj, csak az egyik se. Ja, nem. Mindkettőn át lehet menni. Igniate Wildsmith. Mit csinálnak ott fent? Tell yourself, de egyszeres ide a Gareth Nelly. Na nézzük ki, kicsoda. Köszi, egy kis teja. Ez jól esik. Szürcs. Megittem a semmit. És elszublimálta a csésze. Jó. Tök normális. I would really like someone to try it. Gareth Wesley. Mi? Nem érdekelsz. Így veszem a magot, hogy érte, így beleköpök egy nagyot. Kihullik a fele, nézd, hogy eszem. I would really like someone to try it. Ezek ilyen élő babok, magok, vagy mi ez? Mandula, kesudió, vagy itt társai. Mit magyarázol? Nem érdekelsz. Gareth Wesley. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Nem kéne. Then you can do whatever you want. Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, Nem to be tudom, de honest. imádom ezt az Still, akcentus. she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Ja, mi. Ja, jó. What's that in your mug? You have a knack for potions too? Mi? She has misunderstood she can pull from which she have your back. Mi az a... Mi van? Are you having butterbeer for breakfast? Oh, no. Sure, fúj. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer.
I'm almost there. Based on some reactions, it may need a bit more work. Seems you enjoy brewing. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, there's little difference, fundamentally, between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Though, I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my, creativity as much as you might think. Imádom ezt az akcentust, annyira jó. Well, it was nice meeting you, Gareth. And thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Szimpatikus ember. La 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 la. Ez fantasztikus. Jó, azt hagyjuk itt. Az almában nem jön bele az egész arca. Az most szívrohamot kap, vagy röhög? Érdekes egy kép. Bocsánat, azt megpörgetem, jó? Elhipnotizálnak titeket, haha. Na jó. Takúra vannak ott fenn. Ki lesz ott szeres ide, meg a Nelly? Fagom. Velük kéne előbb beszélni? Nelly. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Na, az jó fej. Well, hello. True. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Me. I'm Nellie. Yeah. Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. Crikey. How thrilling. And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat. Not having just escaped the jaws of a dragon, of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. I take it you're not afraid of heights? It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. I'd imagine most students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd think. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. Ciao. Az is tök jó fej. A Dani, hogy visszamászik. Wow, hogy tekeredik a bigyója. Ez komoly, hogy felhúzza oda magát. Nem semmi. Belemászok akkor a tűzbe. Pörgetni való. Az mi az megint? Ó, azt nem lehet még használni, jó. Az mozog. Láttam, hogy mozogol. Gyanús vagy ám. Perhaps I should. Cressida Blume. I can't believe Black is still there, Mom. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally.
Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? Professor Fig protege. I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Yes, having a spot of trouble, I've mastered the charm using the... but it's proving a bit trickier. Practice, your casting means work. Oh, biztos kell egy kis practice. A little more practice ought to do it. I practiced all summer. Jó I van. can cast spells more complicated than this one without speaking. What's so difficult about this one? I'm just going to keep at it. Is it really that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward. Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. Pudding ment az arcához, jó. Do most students know how to cast non-verbally? Not at all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th year. And even then, many struggle with it. I'm simply trying to get ahead of the game. Jó, csá. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Ez van kis nyomika. Professor Weasley's waiting for you outside. Mi Professor Weasley outside the command room, jó. Mikor lehet varázsolni? Revelio. Revelio. Adjunk még egy tejet, mert annyi magyarul mandulát ettem, hogy megszomjaztam. Szerintem megössze a üzét is, a csészét is. Érdekes. Tök jó. Na, nem lehet elpusztítani. Hát ez az. Simán összetörném, ha lehetne. Érdekes egy bejárat. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Egy könyv. Ami kinyújt. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. Yeah. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Csak egy a hónam alatt elvarázsolom. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Jó, hé, menjünk. Menjünk, néni. Varázsolni akarok. This way. Varázsoljunk. Igenis. Jövök. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore.
Visiting low. Vizitáló paci. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up! Jövök, nem látja, hogy jövök? Ah, the guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Jó az a festmény, ezt tetszik. Simply cast Revelio on it, and we'll... Revelio. Tessék, Revelio. Tök jó az a festmény. Sported base and wizard Barufio brain elixir. He once said S instead of F and found himself on the floor with a buffalo on his chest. Tök jó. Gyűjtöttem egy ilyen biulánét, jó? Ott jön az XP. Ezt nyomjam. Ja. Your field guide tracks challenge progress. Ja. Selectania. Csak így azt meg lehet nézni, aha. De ott van valami felkiáltójám. Majd megnézzük. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that. Inside and outside. Ott volt valami. Ott is van valami. Néni, ott egy láda. Ott egy bigyó. Ilyen zárat biztos nem tudok olyat kinyitni. No time to waste. You've classes to attend. Jó, előbb ezt kilútolom. Ha nem bánja. Azt úgyis nekem hagyták itt. Mi volt ez a csilingelés? Jövök. Revelio. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Open map, travel pointok ezek, jó. Térkép. És hogy ki lehet választani. Select the South Wing region. És azt nem tudom, hogy melyik az. Hogwarts. Megvan. Mi van? Jó. Látok, amit látok. Zoom in, zoom out. Zoom, zoom, zoom. Nagyon jó. Rotatte. Jöhetek innen? Select the library annex, ja. Hogwarts. Ez nem tudom mi ez. Tessék. Most fast travelozzak el oda? Tessék. És tudom, hova menjek. Ez nem baj. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Centrális hallás. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Csüng. Ez hol van? Tudom, te erre jönnek. Aj, titkosságosság van itt. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flue powder. Valamit körbenézek, néni. Ott repül a papír, oda néz, ott van. Revelio. Ott repül. Kis szemét, gyere ide. Elrepül. Új. Elrepül a papírom, néni. Itt nem futhatok. Ott a papírom. Ezt hogy szedem össze? Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Mi, hogy repködő?
Gyere ide! Ó, 2 is van. Huncut egy papír. Megvárjuk, amíg ide jön. Gyere ide, papír! Hát kapjalak el! Jó, hosszasan, jó van, túl messzire mentem. Nem érdekel a néni, nekem kell ez az oldalpapír. Már még lehet, hogy nem tudom összeszedni. Jött, mozog egy sárkány amúgy, de jó. Jön ki az orrából a füst. Itt a papír. Rebellion. Akkor nem tudom elkapni, jó. Jövök. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Can you tell me more about Charm class? What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Jó hangzik. Defense Against the Dark Arts. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Yo. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Mi? Ja, tak.
It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Open quest log. Open map. És még egy. This represents main quest. Completing main quest will force your story to unlock the new features and grant XP. XP. Some quests are locked by spell and or level requirements. Jó. Akkor az okkolva van, kell hozzá varázslata vagy level, jó. New spell can be earned completing professor assignments or quest reward, jó. Mit tudom én. Lássuk meg ezt. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Active defense organization. Jösses. Jó van. Valami nyújtam undockolót. Papír! Ezt hogy kell elkapni? Megadom, nem így, nem? BTF? Elkaptam? Mi? Miatok? Papír! Na, ezt valami dúsztom sincs, mi ez? Ugye jó? Szóval lehet tekergetni. Egy szarvú, két szarvú. Papír! Ezt ugye a toszba kapom el, nem mindegy. Ilyen papír, gyere már ide! Nézd meg, ott repkedik! Istenem. Buta papír. Jó, hát azt én biztos nem így kapom el. Jó, hogy hagyjuk. Miért tudom, hogy mi ez? Na? Majd rá kell jönni. Papír! De nem igaz, hogy röpködnek a papírok, és nem lehet elkapni. Na jó, azt nem így kell elkapni akkor. Így. Datja az utamat. Hey, hooks. Yeah? Transfiguration. XP. Tita! Ott egy tita. De szép tita vagy. Tita! Vagy berreg.
Akkor meg kapsz simit, ne nyavogi. Simi. Wow. Csak itt tudsz simogatni, béna vagy. Itt se furja, hogy itt egy diák bukfencezik. Itt egy zakkant, ott van valami. Level egy unnockő. Szia. Jézusom, te hülye. Megreveliózlak. Itt volt valami. Nem tudom, hogy lehet elkapni azokat a papírizéket. Tita. Azt mondták, ma arra kell menni. Nem lehet ezt a szellemet el... Megverlek. Megreveliózlak, ott is van valami csingilingelés, ezt megpörgetjük. Mehetünk. He! Láttam, hogy mozogol. Ott egy papír. Legalább ezt a szeret, szerintem ez nem rakod össze-vissza. A painting deck is young orphan without use. Egy dementor. Bazák. Na végre valamit össze lehet törni. Mi? Ez ki a bánat? Awful when they ask you a question now, isn't it? Jaj, te vagy az. Faces. I'll just die. Mi? Ezek beszélnek. Might as well be surrounded by Jarvies. Egyszer. In trouble, are we? Been up to no good? Thought as much. Mi van? Nem tudom kinyitni ezt az izét. Mit szövegálsz? Köszönöm. Pislog is, és a másik. If Hogwarts survives the reign of this headmaster, I think we should have a mooncalf in charge. Ez tök jó az a szobor. Tetszik. Na magyarázza ott lent. Orszarul? Én mit csinál? De jó. Tök jó. Simni. Ezt megpörgetjük. Tök jó. Wow, mi ez? Akkor nem működik. Hiszem golyók, de jó. Mink is aranyosak. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Ja, magyarázzál. Szomb vagyok, tehát iszom. Néven. Don't you see the romance of it all? You and I, we are the stuff of poems. Our love is the muse of 1,000 rhymes. És megbántottad a szemét. Na, menjünk bele az iskolába. Ez ki ez? Jó napot! Bírom ezeket a mozogóképeket. I've always said that travel broadens the mind. Is that all you've got?
Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Jó, helyi varázslás. Jó, hogy van élőpstart. Követ az abigyó. Levioso. Now, let's try something a little larger. Hogy kell eljószózni? Let us begin with the basic cast. Ja, csak basic cast, igen. See how the dummy deflected your cast? Yeah, This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Kapom R2 és lenyomom a karikát. Now, the basic cast. És most egy basic. Aztán. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Protego, easy, okay. Gyere, nyomjad. Én nyomjam. Persze. Csicska. Things. Lucky. Ez nem lucky, te hülye. Akartál? Let's just say I'm a quick learner. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Nyomi. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Nyomjuk a varázslást. Right, that's enough spectacle for one day. Gyerünk, öljünk meg valakit. Ja, ez nem az a hely. Nice work. Ja, most beszélgessünk? Isten. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Most légy szíves, angol akcentussal mondja ezt. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel.
Wombatról, valamiért a Wombat jut eszembe. Wombatos combat, I had my share of Wand combat. It was never used my Wand in combat. Jó, mit tudom én. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Suspicious. Imádom azt a szót, hogy suspicious. Suspicious. You know, you might be a perfect fit for certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Mi az az intriguing? Meg kell lesnem. A suspicious, azt tudom. De mi az a másik? De szép szó. Intriguing. Érdekfeszítő. Motiváló. Most beértem, azt mondta arra szóra, hogy érdekfeszítő, de... jó, legyen érdekfeszítő, mint and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about benne vagyunk mindenben, nem If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Okay. Till next time. Oké, óra toronyban lehet duelezgetni. Ez jó, tetszik. First students. Open quest log. Muti. Van inventory, talán meg questem, mi? Mi? Rosszed vonzani. Ja, ez a dueling klub. Ez érdekesen hangzik amúgy, harcosok klubja. És akkor itt írja Charm Class. És akkor így. Még szerintem ezen legyünk már túl, csak nem tudom merre van. Talán egy Ruci. Kezdjük. Még nincsen mágikus semmi, úgyhogy nem rakom fel a kezemre. Jerus a sapka. Hagyjuk. Húság. Csodálatiasan randa. Köszike. Vele lehet szedni, nagyon jó. Outfit. Jó, hát ez nem leszünk pizsamában. Van 215 forintunk, nem 245? Na jó, beszéljünk már ezzel a valakivel. Mert itt van még felkiáltója a kollekció. Úristen. 81 darab, 69, 10, 75, 42, 140. Mi? 140 normális vagy? Jézusom. Találtam ilyen bigyókat, aha. Ja, igen, ezek a festmények, jó. Csefa! Hát szia! Köszi a 6 hónapja való feliratkozásosságosságot. Aha. Király. Challenge-ék. Itt mi van? És akkor ez itt mi van? Fél év! Úristen! Tök jó, köszi. Tök durva, hogy hogy telik az idő. És mi? Komplett a 4 millió Story Quest. Legendary cape. Olyan capém lesz, hogy fú. Nagyon menő. Legendárius szemüveg. Nagyon jó. Annyi kesztyű. Fú, mindenem lesz. És az inventory. He has a nose, resources, beast, gear.
És akkor az a kesztyűt... Köszönöm, nem kaptam meg, jó. Ja, itt van a settings. Csak megnézem. Tyung. Itt vannak a questek, jó, map. Nem lehet belemenni a settingsbe, jé. Ja, mert itt magyaráz valamit. Ja, nem tudtam, mi van. Igen, XP-ket rewardol, jó. Ezt sejtettem. Oké. Itt van load, restart from best save game, exit to main menu, oké. Itt van a sound. Akkor tényleg nem hangos, nem hiszem, hogy nem hangos a játék. Eddig minden játék az volt. Na, menjünk már az a Clock Towerba. A Bratleba, mi? Most ki van? Ki azt hisz, vagy miért nem If you know beszélni? the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Ki vagy? Valami hollóhátas? Az csá. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu. Milyen szobor adjál már? Várj, hogy követtem a... így. Vagy nem így követi az utat? Ez hol van? Most tudom, hova megyek. Most tudom, hol vagyok. Biztos nem erre kell jönni. Futás! Erre miért nem mehetek? Hagyjatok innen. Ezt nem pörgettem meg. Tökéletes. Mehetünk. Na, ezt akartam, köszi. Lepke. Revelio. És erre mi van amúgy? Vá! Hülye. Kiütöttem, de jó. Wow. Ott repülnek a diákok. Menő. Akkor menjünk vissza. Beszélek azzal az akárkivel, aki nem tudom hol van. Mi? Itt egy új irányba megyek? Hogy csináltam ezt a papír kízélést? Vagy csak így egyszer nyomom meg? Á, értem. Király. Vázak. Töretetlen. Jó, csalás. Mi a... Oh, not again! Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as 'twere only one time per week, I can plunge the boy's lavatory, not for the meek. These peas will make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. To draw up a contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have one weekly swim! Whee! I'll get you for this! Hát ez tökre el van. Na, ez saját képi, na. Mi? Ez van valami. Revelio. Ja, kis XP. Csodaszobor. Mi ez a paci? Itt is van valami. Revelio. Lachallandi. Landi. 3/8. Ó, ott van nekem egy láda. Nem, ez tök jó.
Hát ez tök jó. Hova mennek, nem már? Hol vagytok? Hova mentek? Á, nem már. De egy bolygó megpörgető. Ó, pedig ez tök vicces volt. Tök jó. Az mi az ott? Furán. Ki lehet jelölni. Furi. Mondom, itt van valami gyanúságosság. Scotland régió. Herbina Black Dragon. Hát ezek tök jók. Én már tök jó. Ez jó kis középkori zene. Jaj, táncikálnak ők is. Talán zene jössz? Ja, neked nincs hangod, az érdekes. Nem baj. Ja, de van. Most van. Hogy nyomja a néni. Így van karmester is. Jó napot! Nagyon jó. Tök jó. Van itt valami cucc? Hát ez tök jó. Nagyon jól csinálják. Tök jó. Furiás bácsi. Tök jó. Mi? Nem mozogjál. Na jó van. Beszélni akarok azzal, nem tudom kivel. Egy kis töltőring. Ott van a Quidditch pálya amúgy, ott a messzeségben. Ó, de jó lesz majd röpködni. Glad you could make it. Lucan's just over there. Ezt bizulgály, ez gyanús, ez mi ez? Revelio. Ez valamit lehet csinálni, amit még nem tudok mi. Szélverem. Wow, mekkora. Nem tudom lefejelni. Van valami. Egy rusnya zöld, libafos ruha. Revelio. Vele kell beszélni. Can I help De you? hogy ez? Ja, téged keresem. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does crossed ones work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Vagy a fenében. Yeah. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? I'm ready. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Széjjel varázsolok mindenkit. Signing up. Elkenem a kis takni sorotokat. Mit kell csinálni?
Breakthrough yellow shields with control spells, like the levitation spells, Levioso. Target lock, oké. Király. Haha, csicskák. Gyerünk. Olyan stupefy-t nyomok rád. Na. Csicskák. Hagyd azt abba. Elfeltettem egy gombaz. Nem szét akarok. Nem baj. Várj, hogy volt a levegtetés? Várj. Támadj. Levioso-t kéne. Ezt elkaptam. Oké, nem baj. Olyan stupefy-t kapsz. Mi van? Megverlek. Csicska. Későn vittem ki, bassza. Ne! Jaj! Nem jó gombot nyomok. Várj. Megvan. Elverem. A Levioso nem megy még. Perhaps one day I'll sign up for a round. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Bejutalmam. Hope to see you back here again. Bocsánat, születem széttörtem. XP, HP, ez király. Várj, így van a Levioso, hogy R2, és akkor ahogy kiválasztod, hogy karika. Oké, ezt mondjuk gyakorolni kell. Lumos. Jó. Mi? BTF? Szerintem, hogy valami kinyílt. Fúri. Na, akkor viszont el kell menni a másik. Ott egy láda. VTF. Ez mi? Mi a tosz? Revelio. Valami varázsosság van itt. De mitől nyílik ki? Félig mentig. Megcsapkodom ezzel? VTF. Ez hogy valamelyik spell kinyitná. Közelem megyek. No. Ha ilyet csinálok. No. Lumos. Akkor ezt nem tudjuk kinyitni. Van valami jó kis cucc. De ide simán bemegyek el. Egy kloák is. Kloáka. Jó lett egy kloákám. Érdekes. Ez megeszi a zalmáját. De nem tudok menni. De várom, hogy lakatokat ki tudjak nyitni. Mi van erre? Lehet veled beszélni, szia. Just wait till I've grown a bit. Then we'll see how well you do. I feel sorry for your next opponent. Csám. Kéne jelölni ezt a questet, nem tudom merre van. Kicsit nagy itt a hely. Szédülök. Jó, meg lesz ez. Charm class. Elvileg azaz. Juhú. Azt nem tudom kinyitni. Nyi. Szemétség. Tök jó. Imádom ezt a hangulatot. Tök jó. Micsoda hívek.
Említező íveket használok. Ez Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him. Ja, ott vannak olyan összeszedhetetlen videók. Ja, ide kéne bemegyek, jó? Origamik. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Jaj. Ja. Mehet. Accio. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me! Tök jó az a professzor. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree, So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest students start us off? Nyomom, bácsi. Nyomom. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. Splendid! Idenes... Jézus, várja, Szent József. Le fog esni. Oké. Direkt így akartam. Kap a másikat.
És mikor kell elengedni? Nem értem ezt az elengedés üzét. Akkor már is engedtem, aha. Ja, értem. Jó. Szóval azt sem korrektan elengedem, aha. Tartom, aha. R2-vel engedem el, aha. Jó. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Come on. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Ja. Ő kezd? Ja. Muti. Nagyon laza vagy. Csak az öldég ment. Sző, semmi. De nézd. Várj, azt választ? Ne, azt. Kösz. Hehe, csicska. Maradj ott. Még mindig csak a zöldben vagy. Csak mondom. Ezt kell mesed, kösz. Jó, 50. Quite impressive. Ugye? Nem rossz, nem rossz. There we go. Tanul tőlem. Ez kevés. De pont így akartam. Let us make this a bit more interesting, shall we? Oh. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Here we go. That is how it's done. Okay, én jövök. Menj már innen, nem látom. Az 50. Hiába nézed az 50. Moti. Hé, a golyómat hagyd ott békibe, ahogy neki menjen. Túl korán engedtem el. Ez le fog gurulni. -0 pont. De várjál, nem muszáj nekem egyenesen húzni ezt. Várjál csak. I know everyone is watching, but try not to. You are doing quite well. Le akartam lökni a golyót. 80. Very good, both of you. Well done. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise.
That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. No. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Általában tudja, hogy beszélni kell. Ja, itt vagy te. Hello. After my brother learned... Well, a word you'd be using it on clothing. Nem fejezed, de jó, mindegy. You know it won't work on humans. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Nem engedlek át. Mindjárt jövök. Van erre valami érdekes? Revelio. Itt is van valami. Mert hogy azt jelzi mi? A valószeg. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Ez is megvan. Lepke. Revelio. Most tudom, goratok át. Mori. Mit vitt Professor Weasley? Oké. Itt a kollekciós bigyók. Gíres Gyula. Ja, van valami rettenet, ilyen libafoly zöld valamit összeszedtem valahol. Offenze. Hát, amint egy függönyt aggattam volna magamra, gyönyörű. Baromi randa. Jó, bocsánat, de nem érdekel, hogy van offenze, de rusnya. Ki akar ilyen libafős bánatot felszedni. Ez még nincs meg. Ez mi? Akkor mit jelzett itt felkiáltójelnek? Nem, de...
Revelio. Hello there. You're the new student, aren't you? Yep. Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Not bad. Nincsen ilyen papír, ami nekem kell? Revelio. Nincs. Hogy követnek a szobrok? Ó, ott van egy papír. Ennyi. Hát ez valami fenomenalisztik ez a zene. Kösz. Ez nem tetszik. El vagyok. Jó, van cica, megint megsimizlak. Purrog. Érdekesek egy bokrok. Revelio. Csingiringi. Ez normális? Jó, biztos. What are you up to now? Nye. Szövetel ez itt mindig. Muti. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potion shop, Professor?
J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. Okay. Spellcraft. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Transfiguration magic. Úristen, akarom tudni. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Natty. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Vajsőrfog. Professor Orennek, aha, jó. Speak the Professor Oren, let's your first assignment. Reparó. Jó. Akkor menjünk. Érdekes. Ah, there you are. Yeah, téged akartalak. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. Okay. I'll start on the task right away, Professor. Collect the flying page near the broken statue. És hogy? Bácsi, hogy kell ezt nem tudom. Hol van? This is the right area. I wonder where the flying page is. Ezt szedem össze. Gyere ide! Ja, izével. Várja, R2. Ha! Meg vagy. Ennyi lesz a világ összes lapjával. És már csak 1.429.628 darabot kell összegyúrni. Tenni. Nem tudom, mit lehet csinálni. Létszomor. Collect the flying page in the defense against the dark arts tower. Jó. Azokat nem tudtam összeszedni. A flying page must be around here somewhere. Ott vannak. Tröpködnek amúgy.
Elkaplak. Ja. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. I'm sorry the other students weren't more friendly. That's kind of you. I suppose there are a few decent souls here. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones. Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Ja, akkor gyűjtögetek neked valami gobstone-okat, ami nem tudom mi az. Az most a gobstone, ja, mindegy. Tudni akarom, hogy mi a bánat az. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Lehet, hogy ezeknek vannak üzendes, nem nézd mi ez. Ott rakod egy papír. Find Zenobia's gobstones. Nem tudom, mi ez a gobstones. Meg a kihúzlak. Wow! Király, találtam egy ilyen valamit. Na, csak azt tudjuk, meg kell pigyuszolni. És ezt kell majd összereparózni, azt megtanuljuk, aha. De várj, most mit követek? Find Zenobiának a akármilyen sztónja. Azt hogy találom? És tudom mi az. Itt kéne megtalálni ezen a részen. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Van valami. Mi van? Gobstone-ok. Itt egy bagoly. Szemszáltatom le onnan? Mindegy. Azokkal kéne beszélni. Megvan. Ott van. Oh, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Röpködnek papírok amúgy. Gyere ide le. Látlak ám. There's something in there. I just know it. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy.
Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Are there other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Van egy olyan valami. Valahol. Istenem, te ki vagy? Oh dear. Is everything all right? Oh, hello. Nice to see you again. Thank you for asking. And I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You might recall that I was trying to cast non-verbally when we met in the common room. Well, I mastered that, and now I've taken to creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did our meet tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Úristen, na jó, 1 millió mellékküldő, jó? Hol a házi feladat? Hol vagy? Melyik voltam, bácsi? Ó, Istenem, nem tudom. Hol a questek? Ez az. Jelölt ki, létszi. Akarom tudni ezt a reparót. Én mehetek is vissza hozzá? Ja. Jó, messze vagyok tőle. Gyere ide. Vagy. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Jó, varázsolószéken. Ez van a kocka. You spell unlocked. Tök jó.
ultidat is csinálni, meg mindent. Tök jó. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought lashed out. Tök jó. Csináltam egy szabrot. És ebben van még egy valahol, amit össze lehet rakni. Nem kell veled beszéljek, jó? És hol van még össze? Jó, hagyjál cicában, 20-szor megsimogattalak. Van itt még törött szobor valahol? Itt nincs. Csak ezt az egyet találtam. Revelio. Hova rágba kell, amúgy menjek majd annak. Tudni akarom, hogy mi van ott. Ez mi ez? Use. Wow. De jó. Ez tök jó. Jó napot! Ti nem mozogtak jól. Láda. Ne, ide. Ez milyen ruci? Muti. És akkor fel is vettem muta, gír. Inventoryban is van valami. Nem tudom mi ez. Ja, Zenobiának a Stone-os bigyója. És ez mi az, amit felszettem? Mi ez? Muti. Nem igazán látszik így, hogy mi ez. 6 defense van. Leszedjük ezt. Egyben látszik, hogy ez mi ez. De jó. Jó kis ruha. És így rajta hagyod, akkor rajta marad. Challenge-ik. Itt van valami újabb. Jó, akkor az majd lesz. Itt mi van? Ez megvan? Ez nincs meg. A gesztyű. Az olyan, amit már nem olyan, amit össze lehet gyűjteni. Kesztyűvel milyenek vagyunk. Itt mi van? Collections, nem miracles. Hehe. Nem lesz a terekék fosztogatói vagyunk. Nem szarulok ide. De én hogy nézek ki. Pont úgy nézek ki, mint egy varázsló. Mi? Folytasd. És miért rajtad abba? Revelio. Itt van valami cucc. Énekelj. Melyik volt az? Nem? Semmi. Revelio. Akkor mit csinálnál? Fori.
Miért nem törhetem vissza? Ja, csak mozogtak, jó. How nice to see you, my young friend. De még nem lehet menni. Láda. Egy rusnya kalap. Nagyon jó. Hello, looking for me? Ja, amúgy igen. Véletlenül pont téged kereslek. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Experience. Ott az ég. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes. I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's hour was perfect. Miért vicsorog, amikor ez hülye? Elszánt fejet vág. Mi van arra? I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Great mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Királyot. Nem kijárat, királyot. Jó. Tök jó táj. Van belakadtam. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. No, man. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Oh, biztos gyűjtsük. Minden van. Ezek annyira jók. Ezeket nem kell gyűjteni, ezt? Így jövök. Look, from the forbidden forest. Hippogriffs. Akarok egyet. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Poppy's already seen the hippogriffs. Absolutely. Nem lehet őket befogni csak úgy. És hol megyünk oda? Aha. Ja. That's the forbidden forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. There's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. Mi van arra?
Handy resource indeed, your field guide. Dangerous Ministry of Magic. Jó van, akkor nem megyek arra, na. Nem mehetek arra. Jó van, követlek, jövök már. Akkor most nem mehetek el arra, mert akarok. Nem így szoktam közlekedni. I would spend all of my time exploring if Gumba. I could. I confess, I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. Nem jössz vele? Mokus! Kocsalad! Na, most követem. Na, menjünk már. Eddig is követtem. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland. But it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Egy pillanat. Na. Ciao. Poccios, ciao. Meow. Revelio. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss On-Eye. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy, guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon, a demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I had never seen him in such a state. Moonstone. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Szia, elmentem erre. Sosem túl messzire fogok menni, nem baj. Hogsmeade. And here we are. Tita. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the Fontos place dolgom for van. butterbeer. And you can get any Nekem kell ilyen sweet you can tartatica. imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop. Meow. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogwarts.
Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcraft, some seeds, and... a new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. Ciao. Hogsmeade Village is brimming with different side shops and other points of interest you can navigate using your field guide map. Basszus. Csak ennyi minden van itt? Hehe. Csak az a 3 kell nekünk, ami brüngyög. Merlin's blooming beard, not again. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. De jó. Hello, sir. Kapjuk a varázspálcát. For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new 5th-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. You hate it. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps... Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes. I think you might be the one. Here. Take it. De jobb lehet itt állítani. És itt mit nyomsz, itt semmit. Spirál. How intriguing. Ez olyan randa. Curious indeed. Rücskös. How intriguing. Ilyen kurva. Curious indeed. How intriguing. How intriguing. Nekem ezt tetszik és kész. Ez meg pink. Nem, ilyen totál nasz lesz.
Type. Curious indeed. Elder, English, hölgy. Fear, az nem tudom. Hawthorne, Hazel, Holly. How intriguing. Dodge, Laurel, Maple, Pear, Pine, Poplar, Red Oak. Tessék, nem mindegy. Jó, az mit tudom én, tehát csak ezen nincs értelme. Dragon Hearts, Unicorn, Phoenix. Phoenix feather. Exceptionally rare, and a core with a strong sense of initiative. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again, if ever I can be of further assistance. Jó, te vagy viszintálva. Aztán ide. Valamilyen csöves kesztyű. Jó. Földgömb. Ups, kicsit beragadtam. Szóval hova kell menjek? Ezek most nem ugrálnak. Mi van? Akkor ilyen pies üveg, meg ilyen papíros vizit. Toms and Scrolls. Hol a Toms and Scrolls? Ez. Ja. Inquiring mind. Akkor ezt meg interaktoljuk, mi ez? Oh. Azt ott kinyitottam. Revelio. Van itt valami cuccos? Vérrepüdő papír, meg ládák. Érdekes. És oda hagyjuk be. Levioso. Reparo. Szia, varázsolok én mindent. Revelio. Na, biztos nem tudok oda menni még. De papír amúgy. Gyere ide! Egy rusnya. Sapi. Nagyon jó. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration.
but I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want, when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Akkor ezt kell gondolom. Purcsoze. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. 303 forintom van, bácsi. Ezeket a ronda izéket eladnám. Szóval attól nem tetszik, nem érdekel. Ez se kell. Ez egy sapka se. Többi maradhat, majd ezt megnézzük, hogy milyen. Thomas Brown. Lehet simán beszélni veled? Let's look at what we have, shall we? Ja, semmi nem akarok. Menj innen. Valaki Wingardium Leviosázik kint. Hát? Ha. Sok titkosságosság van itt, szintetlépen. Ezt kifosztjuk. Van egy papír valahol. Érdekes. Hogy hova törtem be? Kifosztom a kasszát. Ja, mi ott egy emberi. Lehet téged zaklatni? Hát akkor vakarodsz. Itt a papír. Van tyúk. Az mi? Azt beszippantottam. Lucy. Nincs erről mi érdekességesség? Ó. Ez a miért is volt ez? Két lámpa, a rózsaszín fák mögötte. Egy sor kavics. A rózsaszín fák. Lámpák. Egy sorban van így a kő. És akkor nem tudom, mi van. Mozog a bokor. Revelio. Ja. Ah! Lumos. Megvakítalak a fényemmel. Leviosa. Semmi? Akkor itt látsz. Mi volt az hang? Revelio. Csokolát forog. Csoki béka. Na jó. Úgy kell tenni? Karisztoládát nem tudom kiírni. Úgyhogy hova kell mennem? Kell a potion, ez potion, meg egy.
Magic. Hol a magic? Hol a bánatban vagyok amúgy? A potion-ös. Kicsit rossz irányban vagyok. Lesztek. Revelio. Csilinga itten. Nem tudsz felmenni? Nem. Meg vagy. Revelio. Ja, mindenhol csilingel valami. Csak nem tudom hol. Megírtuk a bokrot, így már jó. És itt van benn mi? Aha. Bocsánat, jöttem varázsolni. De jó kis hely. Elnézést, hol a lépcsőn fölvezető út? Nekem kell az a röpködő papírcetli. Ja, lépcső. Ez nem is itt röpköd. Azt hittem, itt röpködik. Jó kis hangulatos hely. Van erre? Semmi. Ez érdekes, miért jó nekem ide fel tudok jönni? Azért, mert azt ott nem tudom kinyitni, nagyon jó. Titkosságosság van itt is. Ez milyen tök jó hely? Bagolj. Amit hova tartottam? Revelio. Csingi-lingi. Ez nem tudom, hol csingel. Ott rakott fönt a papír. Vagy nem? Revelio. Nem tudom kinyitni mi. Ott van! Ja. Hol picsillog? Money. Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said.
Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? Recipe. What can I do for you today? Azt kell megvegyem. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Adjön. És a Magic Nip jön. Ó, mi ez? Összeszedtem valamit? Revelio. És van valami? Kint rakodik a papírusz. Hol vagy Magic Nip? Azaz, ugye? Ja. Arra kötött az a papír. Ah! Te hülye. Mit csinálják veled? Elbúvok. Aha. Te papír. Majdnem elkaptam. És akkor lezárja meg kis sunyi. Azt nem vagyok itt, csak a pót leeresztünk. És az hogy szerzed meg? Oda nézd. Hú! Lezárja magát. Elbújtam. Úgy be lehet esni a vízbe, fulladok? Nem. Nem fulladok meg. Köszönöm, hogy fedreledett benne lévő tartalmat. De ez fény. Na? Biztos lesz majd valami zárfeltörő, igen, aztán az kell hozzá. Ez fix. Well, hello there. Szia Attila! Mi újságosság? Jól vagyok, köszi. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to Dolgoztam egész nap. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Majdnem egész nap. Starting Hogwarts is a 5th year. Ezt nem tudtam ellenállni a játszást. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo! Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Csak hajnali 6-kor keltem meg Can't ilyenek. very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Hát nem vagyok korán kelő. You're after something fresh. Fel kellett kelnem akkor, mert munkába kellett menni. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Nem tudom, mire jók ezek, nem kell, kösz. Well, that's everything. Better go and find Ott egy izé. Papíros nem meg kell szerezni. Ne, a lóvéját jobb, de ezt. Na. Szóval. De ez mekkora tökök, wow. Ezzel tyúk. Csikanatták. Ez jó, összetöpszolom a növényeket. Revelio. Meet Nettie at the town circus. De körbenézek. Halad, most lennék egy olyat. Fú. De itt temető. De jó. Van itt valami? Ott egy láda bent. Te hülye láda. Ha meglát, akkor lezárja magát, de itt elbújsz így. Akkor nem. Kíváncsiak majd, hogy lehet kinyitni.
Mással nem tudok csinálni semmit sem. Ezeket többet meg nem tudjuk. Hülye láda. Revelio. Revelio. Hát az. És van belőle ilyen több szanaszél, szóval valami varázslat meg kell hozzá, az biztos. Be tudok bufancozni a vízbe? Igen. Tudunk úszni. Oda néz. Wow. De már, úszni akarok. Mész vissza. Menj vissza a vízbe. Úszni akarok. De ki már hogy úszol? Áti papír. Gyere ide. Szintlépés. Én most elmegyek úszni. Ha egy kicsit mélyebb vízbe bele tudnék kerülni, de jó lenne. Látni akarom, hogy úszik a karakterünk. Figyelj a tartásra, igenis. Kicsit még fura a víznek a kialakítása. De könyörgöm, usszál már! Oda néz, wow, hogy úszik. Tök jó. Körbeúszom a világot. Inkább gyalogol. De még az, most miért nem úszik egy bokáig érő vízben? Hol egy nagy víz? Nagy vizet akarok. Na jó, hagyjuk. Minden túl messze van még így gyalog. Ó, te papír! Ám. Meg egy ilyen luxuriós kloáka. Megnézem azt a kloákát. Gír. Van valami új kesztyűm is amúgy. Összelútoltam olyan csöves kesztyű. Tiszta sexy. Van offense 5. Várjál, ilyet is szedtem. Ez milyen? De gagyi. Jézusom, biztos, hogy nem. Ez sokkal jobb. És milyen kloákát szedtem össze, Muti? De nem jól, akkor nem látszik az alatta lévő ruha. Mondjuk jól néz ki amúgy. De én most kalandor vagyok. Inventoryban van valami... Ja, van nálam pár gaz. Jó. Challenge-ig. Valamit akkor semmi. Itt mi van? Na jó van. Fantasztik. Zárd be. Ja, próbáljuk még ki, várjál. A gírnél nem néztem meg a... Ja, van gyűjteni való bőven. De meg akartam ezt. Sapit. Akkor egy csöves sapka. Hát ez valami fenomenális. Van 5-ös defense. Jó, inkább hagyjuk. Inkább meghalok. De nem veszem fel ezt az ocsmányságot. Mint a sas. Meg a kis lóvé. Király. Van itt még valami valahol? Valami csillingel itt. Csak nem tudom hol. Kellene itt valaminek. Megvan. Egy kút. Aztán mindig csillingel erre valami.
Dobott lefelé. Nagyon nem tudom, merre van. Te messzebb lenne. Egy batyú. Betörhetek ide? Ez az. Jó napot. Ez egy szabó. De jó. Akkor kilapjuk. De jó. Csodálatosan ronda ruhát, nagyon szép. Hiszem, egy teátlára itt vagyok. Soha nem tudjuk meg, hova tűnik el a csésze. Ezt kilapjuk. Brushed hullkép. Itt is itt van egy ilyen szemétláda. Szemétláda. Ez véletlen volt. Érdekes. Valami huncutság itt. Itt van. Lehet rucit venni. Jó napot! És nem direkt mondtam, érted? Csak itt van egy szemét, és hát egy láda is, mert nem adja magát. Vele még nem lehet kontaktolni, vagy mi? Vagy csak, nem tudom, belemászok az arcába. Akkor nem. Fura hangok vannak itt. De mindig csilingál valami. Tessék. Mozogjatok. Na jó, nincs itt semmi érdekes. Meg vagy Neti. I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Egy troll. Ez is olyan pirosas világítású. Az komoly. Még egy. Karika. Gyere, nyomi. Meg fogsz halni. Csicska. Várjál, miket kell veled csinálni? Rohan. Mit csinálják vele, varázsolni? Várjál. Nem az a gomb. Nem másik gomb. A 3-as sebzés az nagyon jó. Várjál, most sárgánézzél a izét vele. Ezt majd. A piros, akkor azt nem tudod kivédeni, aha. Ops, Ilyet tudok ilyet? Nem tudom. Én mit tudom, én csak ilyeneket dobálok valamiért. Imádja. Van még? Ezzel. Van még?
Ezért kellett volna megnyomnom, de nem azt mondtam, amit kellett volna. Ez hogy volt? Melyik ez nem az a gomb? Várjál, nem tudom melyik gomb volt az. Bagam. Gyere! Nyomjad! Há! Hosszan tudod kivédeni. Az se. Á, de ne! Ez nem az a kitérés. Á! Á, tényleg. Á, köszi. Csapjadjon. Tehát nem tudunk, wow. Goodness, a second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Jó van. Csak. Ja, meg kell javítani itt mindent, aha. Repair. Oh, hello there. A moment. I'm happy they didn't do 1/7, aha. Mi? Ugye meggyógyítunk itt mindent, várja meg. Ott egy papír. Ezt már reflexből tudom. Ezt kilapjuk. Egy rusnyakkal, nagyon jó. Király. One last thing for Officer Singer to worry about. Jó hozott. Öt per hét, még valami 2, valami. Lehet, hogy az bent lesz. Ez a furhang. Yep. Ha, tök jó. Revelio. 6/7. Repair. Tök jó. Ennyi. We were just talking about you. Nem digszom, mit tehet. English vagyok. Jaj, beszélnem kéne veled, ja, bocs. Tökre el vagyok itt. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Mit adol? Plenty for your perusal today. Take your time. De nekem nem kell ez a bajnoság. Nem választottok mást? Nem. Jó van, ad ide. Tessék.
Jókor defense, offense. Aha. Select the cloaca. Amúgy ez mi a tosz? Van köpenyem. Igazi szuperhős vagyok. Vagy lehet venni minden szözt. Van 510. Micsoda atomkesztyű. Jó, hát ezekkel még nem fogok itt szórakozni. És valami szőnyeg van a hátamon. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. De ilyen háztartási superwoman. Háztartási superwoman. Wonderful. Just down this way then. Szőnyeg van a hátamon. Hát nézzük, szőnyeg. I sell even more battle-worthy items, should you be inclined. You're most welcome to fantasztik ez a szőnyeg. At your leisure. Valami hörgött kint. De mi az a csicska szőnyeg a hátamon, de már? Ez nagyon gagyi. Nem akarok szőnyeget a hátamra. Hülyesség. Vagy függöny. És ezt adta a bácsi, hát ez nagyon jó. Ezt meglettem, mit tudom én, mindegy. Vedd lesz magadra, már borzalmas. Inkább halljak meg, mint hogy azt fölvegyem. Mert mi van itt még? Hol? Ja, a sapi. Tessék. Jó, Istenem, van 10 defense, hagyjál, nem föl, nem eszem. Inkább öljön meg a troll. Jézus. Ha ízés vicamoló lesz, fölveszem. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. Miacske. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. Én gyorsabban haladok. Ott van valami gonosz. Gyanús kalapos ember. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Amúgy észrevett, csak szólok. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lord Gok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well. Megjöttünk. Tökre beolvazunk a környezetbe. What can I... Oh. There's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thank you for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... Let me go. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said,
My friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Az jó. Rosszabbak még a trolloknál is. Ranrock and Rookwood. What are you not telling me? I promised to tell you everything. But it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. Dráma. Este lett. No. I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. You must return to your common room for the night. Access the map. Accept. Haza kell menni. Hogwarts mapja, azt mutatja. És ott van egy tüzecske. És akkor travel. Milyen gyorsan alszunk, nagyon durva. És tényleg a 13-as az enyém? Tök jó, tényleg. Quest completen. Ott a bagyom. Ugye ez a bagyóinak az ülőhelyed, de jó. Szia. Cuki vagy, egyem az úszát. Meg lehet simizni? Miért nem? Akarom simizni. Jött egy e-mailom. Jó, ja, Füge bácsitól. Come and see me. I discovered something in the Lotsket we found at Gringotts. Ó, basszus, kulcsára kíváncsi vagyok. Füge bácsi. És hol van Füge bácsi? Come and see me. I've discovered something in the locket we found at Gringotts. Oké. Mert abba én ezt a játékot. Most felfelé kell menjek, vagy lefelé? Nem új irányba megyek. Mégis új irányba indultam, jó? Revelio. Hát meg mindig nem tudok kinyitni, ugye? Level 1 lock. Meg kéne azt tanulni már végre. Off on another adventure, are we? Adventure. Mi látok teátni azért? Akarok egy kis magvat. De úgyhogy széjjel dobálom, a széjjel. Azaz. Nem még egyszer. Többiektok el vannak. Mi van, kövér néni? Jó van, el vagy. Egy szellem bácsi. Jó napot! Ott van pévíz. Ne, gyulladjál fel, nyomi. Segítek. Ezek mind? Még nincsenek is olyan zenélősök. Béka. Wow.
Mi a frászkarikát találtam? De jó. Revelio. Tök jó az a béka, beköpött ide. Jézus. Oké, nem megyünk erre. És akkor itt miért csillog? Csak a békára adja ezt a hangot, vajon? Biztos. Olyan más nem lehet. És mi benned jöttem ide? Nem mindegy, kap vissza. Hát ez tök jó. Mi? Tök jó nyomják meg mindig. Tök jó. Azért nem tudom, mi ez a felső ízi ott. És van valami cuccos, azt sem tudom végigni. Ja. Tehát, hogy végre megtanuljuk a lakatfeltörést. Ez jó lenne. Úristen, hová ment ez az ember? Revelio. Itt nincs semmi. Na jó. Milyen szépek azok is, tök jó. Jaj, hagyjál már, Ignitia. Wildsmith. Franc, ez se lett még. Akkor azt megpörgetem. Hol van ez a bácsi? Erre. Revelio. És van valami cuccos? Ez mi? Professzor Füge. Miért csilingelek? Van itt valami cucc valahol. Csak nem találom, hogy hol. Revelio. Valahogy erre csilingel. Hát azt ott fellöktem, mindegy. Ezt is fel lehet lökni? Király. Komáltam. Ez mi volt? Upsi. Wait, aha. Ezt megpörgetjük. Ezt ott kilopjuk. Köszönöm 62 forintot. Ezt nem törik össze? Ups, de... Mi az, amit még nem törtem össze? Ezt megpörgetjük. Mi itt aludtam a földön, vagy mi? Ez érdekes. Jó napot! Professor, I'm glad to see you. Professor Füge mit talált? Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow, like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Serona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not.
Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. Na, mi az már? I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise. And a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit, before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Reportolni kell Hecatnek. Jó. Ennyi már. Ezt föld kell döntsem. Ups. Ezt küldjük, hogy mutassa az utat, vagy egyszerűbb. Ezekkel mit kell csinálni, ezt nem tudom. Lumos. Kell találni egy olyan helyet, és akkor azon tudom, hol van. Mindegy. Ezek a számok folyton kergetik egymást. El vagyok. You're not trying to hit me, are you? Ja, Isten, mi van vele? Találtam egy bogyót. What did you need help with? I need someone to collect my gobstones that have been hidden in very high places all over the school. Tudom. Majd összegyűjtöm egyszer, ami nem most lesz. Né. És merre menjek? Itt fel. Ott is van fönt egy ilyen papír. Revelio. I believe we have some matters to discuss. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Vinturans of Crossadwan. Complete a round of spell combination, practice with Lucan. Jól kimondtam a nevét, mi? Revelio. Miért érez ládát, amikor itt nincs láda? Mindegy. Seems crossed ones isn't as secret as it's believed to be.
Winter of Cross Events. Az mi? Tudni akarom. Látunk. Buszurkányegetés. Ez boldog, hogy ég. Valamit ottan hagytam, nem hagytam ott semmit. Ott marad. Úgyis még megyünk arra. Kíváncsiak majd mikortól lehet használni majd a söprűt. Szerintem nem tudom kinyitni. És megelőznek. Meg ezért is kellett valamit csinálni, azt hiszem. Akkor nem. De van. Ready for another round? I think so. Sebastian. We shall see who shows up. There's no one in the school I'd be afraid to duel. Kivel kell izélni? I know, Sebastian. I know. Nem lehet vele? Verjött le van bilincselve, nem? Zamta nem csinálhatnám még. Nem elég a szintem hozzá. Kit érdekel? Nekem nem mondják meg. Érdekelsz. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Ezt imádom csinálni. Nem lehet többen dobálni. Gyere, támadj meg! Össze. Ja, hogy ezt kell vele csinálni. Akciózik. Ja, nem lehet akármit csinálni. Ja. Még. Úgy csinálják veled. Utána itt még. Ez érdekes. Ja, hogy így. Oké, és most mit csinálják vele? Most öröpködés, aha. Ja, csak ez. Nem ez a... mások az volt, itt vannak a bajok. Várj újra. Jó, most a közdekre érezni, oké. És melyiket? Meg ide. És ott más lesz a végén, aha. Durva helyzet. 1, 2, 3. De, ez. Nicely done. Okay. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Akkor az így jó. De valamint Winter of Crossed Wands. A bánat az. You are already at your destination. Oké, akkor vele kell beszélni, jó. Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Yeah. I'm ready. I'm ready. I'm Let's ready. do it. I'm ready. Brilliant. I'm ready. Are you dueling with a partner? Brent, are you dueling with a partner? Ja, yes, legyen vele. Matty. Then let's get to it. Legyőzöm. Durva ellenfél Ready to lesz. get thrashed? Ja, akkor vele vagyunk, neki Apologies in advance. Csicskák. Nettivel királyak vagyunk, ennyi.
Brick rock violet shield with 4 spells like the summoning charm Akio. Oké, Akiozni kell. Jó. Akio. Tudok leve. És nem nyomod Stupefy? Nem. Haha. Most azt csapodom ott, ezt a csapod. Haha. Várjál. Nem akarok lumoszozni. Nem Stupefy-t kaptak. Őt kell meg Akiozni. Na végre. Csicskát. Tudtam észbe kell. Merek. És ez miért nem ad rá? Megvan. Szóval sárga izével akkor fel kell őket emelni. A lila akkor meg az Akio-kkal. I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. Ezek komolyodnak itt The a next round harcok. is for all the gobstones, so to speak. Jó van. Assignment's all finished. I'm finished. Veled mi van? You could have gone a bit easier on me. Nyé, el vagytok verve. Eket ez vissza kell menni. Ezt még megcsináljuk, aztán elhúzok. Jó, itt van a kedvenc szellemem. Hello! Jó napot! Ez a kergeti folyton. Idióták. Micsoda fordulás. Wow. Nem találtam meg a bolyóidat, mert megtalálom egyszer akarom. Ha nem, akkor meg nem. Jövök. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found... I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor? Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Okay. Concentrate and keep your wand steady. Igenis, Incendio. Na go. Ennyi. New spell unlocked. Itt van a spell selection menu. Good work. Allows you to see the dark areas or solve puzzles. Yeah.
Mit mutatja mi? Király, tűz, végre. És akkor mi? És akkor rakom be? Hold R2. És akkor berakom arra. Csak mindig 4 helyed van. Nem tudom, hogy én az X helyének, nem tudom. És akkor újra kell be, aha. Oké. Felgyőzhetem a nénit? Király. Professzor függéhez meg vissza akarok menni. Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Tök jó. Várj, mennyire robot. És nem, ezt akarom begyűjteni. Ha! És akkor van feltöltési ideje, aha. Setting things ablaze is certainly cathartic, isn't it? Jó van. Megyek Füge bácsihoz. Jó. Ezért tök jók ezek a szőnyegek itt. Revelio. Van itt valami huncutság. Érdekes WC. BTF. Jó, az igaz WC. Ezt is lehúzzuk. Aha. Ez így amúgy jó. Normális ez? Revelio. És itt valami magic. Ugye iszom egyet. Érdekes. Meg is fürödtem. Igaz, hogy a kis vízben nézd, itt egy pillangó. Lumos. És akkor ezt kell elvinni abba a tükörbe, ami nem tudom hol van. Hanem fingom sincs hol van. És ha elengedem, akkor elmegy? Nem jön velem. Amíg ez itt tart. Azt a lepkét kell elvinni abba. Jaj, már egy csömbbe telefalik. Tűzizé. Az a baj, nem tudom merre volt az a tükörömbe, ezt bele kell rakni. Nem rémlik. Ami alsóbb részen volt? Vagy tudja a jóisten. Ja, naport nem láttak itt olyan képet, amiben ez be... Ó, tita! Bele kell rakni. Tita! Mi az a sok tita itt? Á, megvan. És akkor most mi? Ez nem jó ebben? Nem áll. De menj már bele! Még valahogy beleraktam, érdekes. És akkor eltűnik? Aha. És kapsz érte XP-t, jó? Na, tita. Szia. Jó van. Mau. 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 Itt kell felmenni. És kíváncsi csak mit fog mondani a Füge bácsi. Csak hogy spontán lehet találni lepkét, és akkor azt kell oda berakni. És hát nem spontán, mert mutatja a tükör. Ja, Isten, hagyjál már. Nem vagyok a barátod. Engedjenek be. Fölment oda Füge bácsi. Jó. Amíg lefekszünk a padlójára, addig ott alszunk. Ah, there you are. Ja.
Mi van? Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig! I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Utálom ezt az embert. Az igazgatót. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Na jó van. Én most fejezem ezt abba. Jaj. Mert holnap úgyis szabadnapos leszek, úgyhogy leszek. Szerintem kb. 4-től. Sacper kb. Meg hatványon a köbgyök. Na jó van, egyő. Benyomok egy raidot. Jaj. Aha. Na, sziasztok! Jó kis játék, az el lehet benne veszni. Ahhoz képest, hogy hullafáradtam voltam, most már nem vagyok az annyira. Na pá!